هذا بما يخص بما رانا نتكلموا على فاغولي، المدرب المنتخب الوطني كان اعلن عن القائمه الاوليه، لا ليست الي با ديفينيتيف. قال بلي كاين 24 جوار مد لا ليست تاعهم. يعني ما راكش تشوف باللي هاد لا ليست هذه ناقصه فيها دي جوار كي اون دي اكسبيريونس. باغ اكزومبل ما كانش زياني، ما كانش شوشي. احنا ما ندخلوا الان في يعني سي لو شوا تاع لونترينور، مي انت كمدرب وطني سي كوا لي كريتير تاعك باش تخير لي 24 جوار ولا لي 23 جوار بور لا ليست ديفينيتيف. بالك راح نرد عليك بعيد على الاسئله هذه، لان البروبليم ما راهوش في لاعب او لاعب، مش البروبليم با لا. انا نتكلم كمدرب، ما نتكلمش كمدرب. لما شفت الفريق الوطني تاعنا والتحضير تاعو، ماشي هو التحضير تاع فريق اللي رايح لكاس افريقيا. سي با بوسيبل. Une équipe nationale qui doit disputer une phase finale de Coupe d'Afrique avec des grandes équipes africaines telles que le Congo, telles que le Côte d'Ivoire, Togo, et le match contre la Tunisie. Toutes ces équipes خلاص بدلوا مباريات وراهم عندهم لي ستابيليتي. احنا ما عندناش مازال ما درنا والو. ما عندناش لوساتور، ما عندناش ليكيب تيب. ما عندناش ليكيب تيب alors que l'entraîneur ça fait 2 années qu'il est à la tête de l'équipe nationale. Normalement la première année, il est là, il supervise. La deuxième année, il a son équipe. Il a l'ossature, il a l'équipe type, il prépare son équipe. يعني ما تغامرش بدي joueurs non compétitifs, des joueurs qui sont pas aptes physiquement et des joueurs qui sont non même pas de club. On ne peut pas ramener des joueurs maintenant à 1 mois de la Coupe d'Afrique. Les joueurs نجيبهم une année après. Quand تكون عندك l'ossature, parce que c'est quoi une équipe de football? Je dis bien une équipe de football. Une équipe nationale ou là une équipe de club. Vous avez 25 joueurs. Mais pour l'entraîneur, عنده 15 joueurs titulaires. 15 ماشي 11 يمشي بهم 15 les meilleurs. Et en équipe nationale c'est pareil. Tu prends 25 joueurs وتخدم بهم ماشي تضل تبدل. Et tu fais des matchs amicaux toujours avec l'équipe type, avec l'équipe titulaire. De temps en temps تنحي دير واحد دير زوج. C'est comme ça. Le joueur il gagne en expérience, il gagne en confiance, il gagne sur le plan tactique, il gagne sur le plan sur tous les plans il gagne. Même ça, تلعب لي اون ايكيب اليوم وغدوه تبدل لي نوتر ايكيب، سي با بوسيبل، سي با دو travail. C'est pour ça قلت مقبله رضوان قلت له انا جو سوي ني بيسيميست ني اوبتيميست، مي كون جو فوا لا بريباراسيون دو نوتر ايكيب ناسيونال elle n'est pas adéquate pour la Coupe d'Afrique. متخوف يعني باسكو سي دون ان موا. مصطفى انت ربما تتابع البطوله الجزائريه رغم انك ماكش موافق على الاحتراف حاليا وعلى السياسه الحاليه. الكثير يقول بانه خاصه انه الفرق الكبيره اللي كانت معروفه المدارس الكرويه مثل جمعيه وهران، نصر حسين داي، انت ايسو من ليكيب تاع النهد، ما رامش يعني يبرزوا، ما رامش يمدوا دي جوار اكتويلمون. اسكو ما تشوفش بانه ربما الاحتراف ب 32 نادي في الجزائر ربما خطا باش نديماريو البروفيسيوناليزم افيك 32 كلوب ديريكتومون؟ Non, je ne pense pas, Ardouane, je ne pense pas. Parce qu'il y a un grand problème maintenant. Le grand problème, راح نرجعوا. Même les clubs, ils sont marginalisés. صح. علاش marginalisés? Actuellement, nous avons une fédération qui gère les intérêts de l'équipe nationale. Et nous avons les clubs qui gèrent le championnat. Et ils sont livrés à eux-mêmes. Parce que quand vous voyez un club comme la JSK qui n'arrive pas à faire des résultats, là, il faut se poser des questions. C'est vrai. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Alors que la JSK a toujours donné pour le football algérien. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire maintenant. Il faut donner de la considération au football algérien. Il faut donner de la considération aux joueurs algériens. Il faut donner de la considération aux entraîneurs algériens. Même s'il faut les envoyer à l'étranger passer des stages d'entraîneurs, ils viennent prendre en charge le futur du football algérien. Pour l'intérêt national. Mais malheureusement, tout est rejeté. Tout est rejeté. Nous avons l'équipe nationale. L'équipe nationale, je le dis et je le répète, elle se fait avec les joueurs locaux et renforcée avec les meilleurs joueurs qui évoluent à l'étranger. هذا هو الحل للمستقبل الكرة الجزائرية.